एते मीठा चाहाणी रे जदि चाहिब सत कुह हृदय ओ माँ भीतर को जा समझी आगे बसंतु हौ खियापिया झील देखा तो भलरे भलरे सरला आ झील भी आमर बहुत पसंद है तेणु मु भावुची आसंता तिथि बाहाघरटा जल्दी करदेवाटा भल हम हेले एते शीघ्र आमକୁ भी किसी प्रस्तुत हवा पड़ो ना समति कथा कौन कि मो पुओ 2 मास छुट्टी नहीं अमेरिका आसी तेणु से समय मध्य बाहाघरटा सरीगले भल हाँ पुओ बहु दुहे आम गहन किसी दिन रही पुणी अमेरिका चली जाते ये तो बहुत भल कथा किंतु किंतु आ कौन जौतुक बाबद 5 लाख टका देदेले बास आउ किछि दियो कि न दियो आमर आपत्ति नहीं ताहले हमें आसचु नमस्कार एते खूब कम समय भितर एते गुड़े टंका कोठी जुगाड़ करबा मुझे तो किसी काम करूनु तुम पुओ अछि ना जेते दरकार मु जुगाड़ करी बापा आ ता छडा जेते बेले मो भौणी अमेरिका रे बाहे खुशी रे रहइबो सबटु बेसी खुशी मु त हेबी दरकार नै मोर से अमेरिका बर जौतुक बाबद रे जी एते गुडा टंका नै मो बापा भाई को कंगाल कर दबो सेमिति मोर दरकार नै से मोर बाहा दरकार नै बाबा एक्सक्यूज मी मु आपन को डिस्टर्ब करियो डोंट माइंड एक्चुअली मो मोबाइल ता छाडी जाइतिल तो सेते लागि नेबा पे आसी छी ओके थैंक्स बालुंगा अरे एते समय पर्यंत सोईचु निज भविष्य पे किसी काम धंदा कर नले जे बिलर तो किसी काम कर हां बापा जाऊ जी बापा आपण एत मन दुखरे काई बसछन अरे तू कौन कह तू तो जानिछु तो भौणी बाहर एते टका दरकार पड़े मु आनिबी कोटू बापा मो अकाउंट रे मो लाख टका रखी जी आ जहा भी दरकार मु सेटा जोगाड़ करी बापा आपण सेति में जमा व्यस्त होंदे तू जारे पो तते भगवान साहा हुआ तू बापा बापा अरे कौन हला समुदाय लक्ष टका जोगाड़ हला बापा आहुरी 3 लाख टका दरकार मु भाबुची महाजन को पाखरे घर खंड बंधा पके दी झीवर बाहाटा सुरखुरी सारी देबा झीवटा शाशुघर चली गला पर आम बाप पुओ 2 जन को गछ कोण रे रहि जिबा ठीक कहछन बापा आपण जोटा भाबिछन ठीक भाबिछन बु मेरे धर तो जमीबाड़ी बाबद को 4 लाख टका है बाबू मु आपन को ऋण केबे भी सुझी पारिबी बाबू जाहु महाजन हे टका देबारो मो झीवर बाहाघरटा सुरखुरी रहि जिवो
ନାଇଁ କରବ ଏ ରଣା ଟିକେ ମୁଁ ଫାଙ୍କା ଭଜନ କରିବାର ମୋର ନାଁ ଉଜଳି ହଁ ଦିଆ ହୁଏ ଏବେ ବୁଝିଅ ଝିଅ ଦିଆଲୁ ମାଳ ଧର ହଁ ହେଲେ ଝିଅ ଅଷ୍ଟମୀ ପଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଲା ଓମ୍ ସ୍ୱାହା ବିବାହ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ପୁରୋହିତ। ତୋର ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଯୌତୁକ ଆଣି ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ମୁଁ ସେଠି କେବେ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ଅନ୍ୟକୁ ବେଘର କରି ମୁଁ କେବେ ଖୁସିରେ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବି। ତୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପା। ମୁଁ ମାନୁଛି ବାପା ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ମୋ ପଛରେ ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋତେ ୱେଲ୍ ସେଟଲ୍ କରିଛି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଥା ଜାଣି। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ମୋ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହା ବେଳେ ସେସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ କରି ଯୌତୁକ ଆଣିବେ? ନାହିଁ ବାପା, ଯୁଗ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ଅନେକ ଆଗକୁ ଯୁଗ ଚାଲିଯାଇଛି। ଯୌତୁକ ଦେବା ନେବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ତଥାପି ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବୋହୂ ଯଦି ଆମ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେ ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଚକି ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏ ବୋହୂ କାହିଁକି ଆଜି ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଛି? କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ୱଶୁରର ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ବାପା, ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ବୋହୂଟିଏ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦୁଃଖା କୁକୁଡ଼ା ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପା, ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଓହରି ନଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ନାଇଁ, ତୁ ଏମିତି କରିପାରିବୁନି। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର ନୁହଁ, ସୌଦାଗର ସାଜି ସୌଦା କରୁଥିଲି, ଏଣିକି ଆଉ ନୁହଁ। ଯୌତୁକ ନେବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ନିଅ ସମୁଦି, ତୁମ ଟଙ୍କା ରଖ, ଆଉ ମୋତେ ସେ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ବୋହୂକୁ ଦିଅ। ମୁଁ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ବୋହୂଟିଏ ଚାହେଁ, ଯୌତୁକ ନୁହଁ।